Yeah. Amasan hitabang phat pha APU wa papatin thangwai lam hanlang tuni ha khangdong lam hil virtual service chilai mun ta tu live hong zau the ho sema sepenin kalim naw chebe ka hin piu ven stale program pat masang ven keiman bible chang khanin sim ka ting ban la taw na hin mang ting abale program ban na chalu te some numbers on le thum chang khat pa kai chu kyal ngu chinai ching pa hin keima ha sampung ni le taw na mangote pa kai se na teo nei mu sawanang man tu ni ko chalai mu na khangdong lam khel virtual service a hing jong le nang ma mina hu kiloi khom thia nang man phat phanei piwa stale nang ma thu le la hin na ba chela ti ho a hin sa khom ma hin ngai khom thei ki da nang man nei pui ki jeven namin thing khain thang bai nei phat cham cha khung ki man cha na sung wa nang ma in ei su bui the ho wa kun nei veng do wa ka ki man cha na sung wa nang man ko na chi wa nang ma pi na ngai cha in hi za na cha hi hing pu ka pa kai jesu christa mina kong taw hi okay tu hin program jo lim chen program ama sa pen sim do na hin nei kating lam kai chu bulang ho boy ke ma ka hitain wa choila sading hi Joseph set lo hian tin aban le bible chang simding nunga gracie ho ki tu pi se ding le milun thang milun vai phe hin tin ke pa thu seina reverend dr s chonglo hin tin phat chaina taw ding speaker ina hin mandi hin tin wa hi amma sa pen na chal pe nga lo hitin pa chele sading in gulang Joseph set lo tun phat yu hi amma un ki chei le nunga gracie ho ke men vel kom lo ben program of flow ho exam ding in bible chang sim na phan kala pe din in team of cái phát đến trong toa chưa program mà nó sẽ định lối là cho Martian chỉ tập như gọi đến phát hiện và cho nên đi ý giá dừng sau dòng đấy hàng đông hình hồ để lại cái phát hiện và cho nên sẽ đánh cái thế nó sẽ thêm trong cái bối cảnh xã để hàng đông họ trả hơi lời bằng mi tin in a vet no min a kinep lấy nộp sa na trong cát bờ a kipas gel gen tena a bom kita o kanda nung có lẽ vẫn bi bây giờ kỷ niệm na दिन này lúc vỡ đâu mà sim bao bát thiên na sao thế ama belet nung mo na namuti na chun lại gen te na su na nep na hin ki nep na ke do si na usun na ting ke do se o kan go nung có lẽ vẫn bi bây giờ kỷ niệm na दिन này lúc vỡ đâu tiền na sim bao bát thiên na sang gì ama belet nung mo na
Chun le zo ki pasa di tup jing le chu he chu ta se pa lu sai na chu te ma da ma pa he da chan de o kang to tung to le pan pi pai a ki đẹp na ding lấy lúc đó đâu thế ta sẽ bỏ bất thiên ta sang gì em đã chung đúng một ta nằm thế ô căng to lúc đó lẽ vẫn bị bay áo kỷ niệm ta ding lấy lúc đó đâu thế ta sẽ bỏ bất thiên ta sang gì Amo bela tu lumona na mute What say last hour but in touch with it Hospa sedung zo in ken aban hin zom paging in kating za theivam luk bung khat chang som li le gup akuna chang som nga lenga chan athupi mariamin wa choila sa chuin mariamin kalungin pakai achoi ane kalhagau zong e hu hinga pathina akipa be se jing nahi izi ne mitile aman asunu tha chum chagat aven ahi hizi chun vetan tua tha akhang khanga mi zosin anun num eti dingu ahi izi ne mitile ha chungnungin keima thillopi tai bolpi tai amin zong athinge chule ama gingte chunga akhangin alungsit aumpe zinge aman abanin athaha zi avet sa tai aman ama lungela kilit sa hoi thote ho asuchi tai aman ahat apaw ho alal to na wa kunin ason than namchum chagate ho atungdo tai agil te ho thilpha phan awa awan mi hote ho khutgo kiwin asol mangtai ipu ipateu athuti bangchun abraham le achilha te tunsot geya alungsi ji chu ahet do jingnan asu israel ahutan ahi ati luk bung khat chang som li legu ba kuna chang som nga lenga chan ki paumin Joseph Silho pathin ba chila ngai tan sa pizal ma chang ke pa thui na pongo ben pathinin pathin bu jeng lang sta la nunga grace zong bible chang ngai ta hin sim do pize gen na ma zong pathinin pathai bu han lang tu na banana chalutin thupi langai lanu dewa hitain to thupi sei ding hi milun thang milun vai pe hi ding a hi en ama phat ana piding ina ko ve ulun na phat kina kela thei tai Bảo mi na bon chawin ilha pha chule ngai lut chibai kan bolwe pathin lungsin na changwin hangdong lam hil kai khom ai lo le program i bolu hi so som gup le khat channa ahung hitan pathin lungse din neo hasa
na ji zong le kema chal chal thei win tu ni chan gya pathin in dam na ap wa hi chi kai khom na te ho zong suzom jin thei ai zal win pathin ni thang ba we in lang kai khom na ho phata cha hung che pat thei le nga ding hitam tiang chu lam kai zangin lungel anaki sei khomin ahin loila pai atia dampa ma uma aimi society umna umlo ho ji khangdong lam hil hi changyam khana am hon jong ta sa le thagawa aphat chum piu chule hi chi program ananga lal jing ul thu chule comments ho ake he na konin ha jong le i bol jom jing du hi ti chu hung ki yela hung ki chi pi jing in i to honin tu ni la hi som gup le khat vei chan na hitan kai khom in bol jiu hi tu ni la ke pathin thumun chang dinga lam kai changin hin go na wa pithu ki sei le aphadam tia kalunga ka ki ngai to ki gyal jin lai hin Christmas igal do to kelhonin coming Sunday hu pathin in pha sa hi le tu kumading in Advent Christmas idanin program se mu hitin chule tu kum madinga kai khom na chom khat ham inavo haidu ham ti chulungel ai in ichi in ichi abul patna in Christmas to kizoi pakai Jesu Christa hi ipija hichile si na humpi ngaham ti hi abul ki khopan le kadejin digital honin the Magnificat kiti Mary la Gracie in kichita in Luke bungkhat chang som li le bu ba ko na som ngala nga chan ge chu in sim do pitawin ipi hele phat ho zo se pathena nga these ni te ho ke bop sa na ne hutin aban na chi zo mo te taw te pakai lung set na adim na lung set na nei chanwa tu ni la azong kai khom na phata cha suzom ki thea nei koi zalwin ka ke pa win na min ka thang ba we phat chom cha na thua hungki holim ding ka hi na wa hapa nang man neum piwa kaman cha diu technology te ho ki su ma na le la phata cha a ka program te ho ka chai thein dengun na nga ka tawun chule na cha I ma hello het na la sam ka hi izong le na thu na he olympi na dung zuya ka ki got na te hada cha ka sei do thaya ngai te ho zo sen jong ka sei do sanga hoi zo la phazo ana thu mu chet na anei thein ding win ke ka hin chule na thu tu na ha an ngai ho hi win chule khonum chan gyaw hin ngai ding ho hi win na thun ka bon sawa phat thai bo ding win ka ba kai o Jesu Christa minin na nga ka ta we amen tu ni ha ipan sat na diu gospel Luke hi Paul to anaki loy Dr. Luke in asude heti hi alhang pia ita asanule ipomuju ahin Luke bung khat chang khat na pa chang li na sungku ivet le Dr. Luke in hijile khabu hi ipija azi ham ti hi kichim ta in azi in hicha imu chu ila uwa hungui lung chengse su do na hi ni tam ta in abol pan bangwin athil so ki panapat amit ta amu a athul hacha a panghon ehil bangun michung nung Theophilus athil so ho hi kenjong ka het thim sa banga ban nei chale kitu ta hin su do pi ding ka deje chutile ne ka sei pi sa thil so ho hi na het chet thei ding a hi ati na hi hicha hin gospel Luke hi Theophilus kitipa dinga Jesu Christa pin dolle athu hil ho ipi a hi a het chet thei ni dinga anasu da hi ti hi emu win hi Theophilus hi hijilai ti lo mundanga akimin phalo je hin koi pen a hi ding hi het a ha sain hi zong le alhang pia kita san hi ama pa hi
Rome governor ai lo la gam vai po khat hidinga ta sanahi ahi lo la amin jing jong hi iga avena le theo eti le pathin ti na hin philos ai lo la filio kiti chu love ahin pathin ngai lu ho ti na hiding ham tia lungel sei jong omin ahin hi cha thuki ji dan hi ivena hi lawang chu mi khat gam vai pu khat ahi lo le lawyer hi di ham ai lo tu lai chief judiciary iti ho khat to hi di ham ti hi lungel ngai dan za chom chom au min he chu phat laya Christian ta san chu illegitimate religion ti chu Rome government in aphallo ai lo la head be lo hoa ana umji chun Christian sa ko ji ho chu ai lo la Christian nung ji ho chu bol set na into persecution na sata in an hadin hitija chu hitimi pa Theophilus koma hi Christian te ta san chu ipi a hi kiche ta lukhin anasut pe hi hichi Theophilus hi meeting lekha thim ta khat ane hi ding gamsung vai po ai lo thune vai hom khat ane hi ding hin ichan ge ham khana Christian te zon chu anahu zo thei di din mun khana amu je a hi Christian ta san hi pe ham ti hi kiche ta a het thei na dinga ana sut do pe hi ding pa hi chalai bung khat chang khana pa chang li na sunga isim do na wa chani mu thei na hi hicha ama na sahi pe ham atile le khabu hin Jesu Christa ahilo Christian te sa ko hi thil tha be Halloween judute howa Messiah ping dinga anaki seiju Jesu Christa ahitan pathin ami happy na zile mi ahau avai aching a thim dat na neilo ailo le shantum neilo pathin ahi na ze in numei ahilo le mi vai cha mi gente ho jong hi pampai lo helin anamang cha in tun hai sim do now Mary kiti numei khat sungachun nunga thing khat sungachun pakai Jesu Christa Messiah hung ping dinga ke sei chu hung pingin chule chu phat lai da mi vai cha mi nem num pe na anangai tu kelmoi ching ho ko ma jong chun pakai van ti aga ke la in hichi Messiah pending chu aga sei pe e ti ho hi asuni ne hi hichi hi ne ve na hela look focus hi chuchalai partner iza kisak lo mi vai cha mi gen thei kelngoi ching ho ahi lo le numei chuchalai partner iza ana selo mi lusim na azong anapan sa lo numei chapang ahi lo le ti pha ve ahi lo le Samaria mi kit hoi thil tampi aphapo in hicha ko na hin imu thei chu scholar kon kharin comments ape na chun hichi look gospel for the poor ailola gospel for the margin ti in asai hi win hi hichilaya the magnificent kiti Mary lahi Old Testament na hana kiti nu Samuel nu in pathin koma cha anei na dinga anatawa pathinin ataw na asan pi a ki panala anasa hito akizoina tampi au min he chule hichila chulhoi ta imu theu chu pathin thudi na justice God ahi na pahi asulangin hijai mu theu chu vai cha hasam ho jong pampai lowa lungsit le happy ta a geldo jing miniem num ho jong dom sang miklet sa ho sunim pathin ahi na pahi a hichlai hin ata langin he gesin hin sim do piu Bible chang cho hoi ma jengin phatta chana na ngayu hitin chi hi ken jong khat be avelin ka ga hin sim do kit no min
athu asai chu Abraham tile Marin asayin kahin khon pakai ka choi anin ei hu hing pakai pathe chunga kalhagau akipa e aji chu alhachanu hasamta ei gel do in ven tu apat akhang khanga mi ten nunnom nuwa ei sei diu ai tai ije inemiti la hat chungnungin thilna sata ei bol pe in amin jong athenge ama ging te chu akhang khangin alungse singe aban thahat aje salin thanei ta in thil abolin alungelova kilitsa hoithote athe che su tai vai hom thanei ta ho alal tona wa konin alui han ta alal chagate achoi sang tai agil kilte an tui tuin ava in mi haute khudgo kevin asol mange ahlacha Israel hinga kitepna ipui pateu Abraham le achil hate hinga asaisa ton sot kumkwa alungsit long lo chu ageldo jingjenge atine hi hichi text hichi particular passage hi revolutionary song of salvation di injong again hichi in gam khen khadin hichi la hi mi pil a simpong ai lo la sa do dingin ana phalpu winahi phatna sajap lai chun gat sanan British te chun ichen now India gam vai hom lai chun hichi the magnificent kiti Mary lahi mi pi tam kiti na asa khom helo la sim khom dingin ana phalpu winahi British te ke uzong hilowin to nine cha hinalai 1980s tivel lai chun Guatemala kiti North America damazong hichilahi mipil asim phongding ngin anaphalpo binahi aji chu hichi gamsunga mi vai cha mi gen thei ho hichila ako na hin hung kitil khowuntin zalen nading in government hindolo khawin ti chu aki cha do hi chuban le Argentina gama dirty war kiti I had 1976 apat 1983 lai Operation Condor phat lai chun military junta dodal na in hiji Mary la the magnificent hi postala aprinun muntina mipi kiti namun ho shopping plaza ho a anata unahi chule German theologian Minthang Dietrich Bonhoeffer athi masang 1933 kumchun hichilahi Advent Christmas amannawa haulimna ananejin aman anasai chu ipeham itele hichilahi revolutionary song ahi ti chu aman jong na sata in anasai lehi English a athil su de pawa iti he thading wa ga sai thading chun Bonhoeffer chun hichinia 1933 Advent Christmas aman u aholim na hichi the magnificent comment about na chun hiti na sayin the Song of Mary is the oldest Advent hymn. It is at once the most passionate, the wildest, one might even say that the most revolutionary Advent hymn ever sung. This is not the gentle, tender, dreamy Mary whom we sometimes see in paintings. This song has none of the sweet, nostalgic, or even playful tones of some of our Christmas carols. It is instead a hard, strong, inexorable song about the power of God and the powerlessness of humankind. At the end, pawa ga het thading chun hichi Mary la hi Krista limna la akisama sapena hi at in hichila hi lungthim tong khata zalen gal sat na dinga zong mitil kho pena sei the ahi
ati nei apa na sei chu hichila hi Mary Lim paint ki bol ho lungsit set le nun nem ta dana kilang ji ho ta bang ko he poi hichi sang chun hichila hi hu ham ta pathin tha na ki phun na minim nung pen ho jong pathinin adop sang the a hi dan mu do theina hi ati nei a hi le hichi Mary la hi nang leken isim ting le ilunga ipi konji am ahi lo le ipiti imu am ti hi point hum ta bang anabe hitin itu sei sai diu anagelo hitin khatna a Mary chuchi phat laiza mihim lusim na azong anaki pan sa zilo ti chu Bible a hin reference tam ta imu win numeile chapang sim lowin ti hi ake haji in cha ko na I hep the chu I beham tile numei chu mihinga jong anasim lo phat lai khangu hi ala hitabang phat lai ta chun pathing lung hai na hin kho Mary hin anaman je in pathin achunga lung hai jin pakai wan tilin hu hingpu pin na dinga Mary oma aga sayin chuchi phat na Mary dinga hiti tabang achunga thuga ki sei sanding a ha sat dan jong chu judatem dan khota aneyun numei azinei masanga naw vok chu numei phalo society sibo hetin a hinglaya songa anaseli jing jiwahi hitabang society china danum hoyong chu Mary hin a haya hipon hizong le pathin thutep guilhung ding chu ahin kho thi ding hizong le ti in apham ananop na pa hin kho hi ai ho adinga jong kitil kho ta in kangai to ne hi leisit chunga pathin lungdai to mol so na din pathinin tunin khangdong ai ho jong ai ko jing we ti hi sei do no win pathin Mary bangin nang la kei jong pathin plan pathin lungdai to mol so na ding ai mang chano ma we Mary banga ekiphal dok ngam na ti hi masa question lungilo ai na ka do din win ka de yin he chula ani na in tuni vai cha hekna lasam iki sa mai the hi in ho hi ki velen thingla ki sa ma mai the hi a hin la ichi Mary la akona imu thei chu vai cha gen thei hekna nei lo ho jong pathin lung thai na mi a hiule pathinin among chan pathin thilgun ho to na in nasata na pang the ve ti hi imudo theyu na hi Mary chunu me a hi je in chuchalai pha na dan bu ki chu na ki ti ho jong chu ananei ding ta sanom pun hi chu hi le tu lai power le kha hello le kha thim lo hi ding ti na hi a hin ching lo thim lo ho jong pathina de nga mi man tam hi ve ti pa hi Mary hin khuwa hin pathinin asulanin hitabang chun ei jong hetna chi na sang ka nei poi ta ikisun lal na kom tampi the hi hizong le pathin dei hin kho imana I hin kho pathina ki tulu na pathina ki bul phui hi chun pathinin alo pi dok sang na ding in nang le ke jong ei mang theye le kha hetna chi na nei lo ho jong ei mang thei ve ti hi Mary hin kho akonin izil theyu na he athum na in ei ho idin munu I society ahang pi hin veleu hen ichen bom pi ho sanga niam nung zo in ikilang tawin hi azi pi pen ta ipi ding ham ti hi sei thei tam pi jong le din khana I din khom thei lo kita na hin kho inei lo pau hi hiding ham ti hi kalunga kangai to in iti hin mi no chep
ai lo le mi noi se idin mun ho jong chang le tu min ei bol danu i bet na chu le khonung hung din mun di ho hi phat chai ngai to le achang le zan i mu thailo no ko min ei pha na jong om ji na hi hita bang phat din mun a hin hi cha Mary in awa choi pathi ala samte tung dinga akilet sa te loi thu pathi a hi pa hi ei hon jong atha i gel do ki do wa pathi na i ke bul phu wa pathin lung lami ho lo wa hel pathin in ei tun ding ki thei wa he ti hi hechila a kon in jong izin do ne he a hin tu i society idin munu hada cha i vet na hi le cha thu ki sei ho hi ho la hin apaham akale lam da nin omin muchi chi vo i tu ho jong gu mi thi na thei jeng a hi lo le i society wa jong kita na be lo a hi lo le sa kai za hin aphamo ki sei ho zo se hi e ho hi ina hi te le le bin hiti tabang din mun idin na wa hin nasata in khang tha te ati atu ni hla chalai mona kai khom na hung pang zo se hin athai ke gelwa pathina ke bul phu ba ei ma ho hin khwa ko na society wa ke khel na hum thei ding pa hi ngai to ding win ki tim win he le kha bu khat ka sim na 8th century laya monk amin ki ji pon amain anaji to say to sim ki ji khat he na sata in kalung thinga tong kha in hi chi pa hi ni pi sayam itile kaneu laizin wa noi mi him ho hin kho ka ven a hi le nei pap ke lo seed ki tha ke mat dan di lo ta vai ke hop na ki chang ngai lu na hin ko hi ding banga mi a hin lo na ho hi tam pi kamu na hi le van no ya ki khel na ding hi kana pon atenin hechun kayong monastic life kana ludin adi chun van noi ki khel na ding chun na satan kana ngai tuwe ati ni a hi le adi chun to thei chan na ka tongin ha panin ka pangin a hi le van noi hi ki mi mal khel zo thei thil he poi ti kamu che phanin chiwanga hi le van noi pumpi khel ding ki ti hi impractical ti chu a hi thei lo thila hin kagam sunga ki khel na om thei ne dingin zo in na tong ni kagam be ki khel na su sa nge ti chun na sata in kagam sungu ibet gama ki khel na om thei ne dingin pan kalai ate ki din hi a hi le chi jing a jong chun a hung che chen zo chana pan kala awangin kalungel ngai to ho i macha de bangin achi pon kagam su khelding ka ti jong thil hi thailo thil he ti chu ka hen gel do ki tan hi chun ka chen na ko le akim bel ho be a khel na podo nge ti chu ka hung ki gel thaki tan he ti chun ka chen na ko le akim bel ho a ki khel na na ding chu na sata in pan kala ki nin a hin hi chi jeng jong chu koi ma san thula nei nei pun ai le thil hi thaya kamu ta lo pharin ka chen na ka in sung be ki sim phat nge ka ti le he chun ka kum jong ana tam tan ka in sung mi chapang khang tha ho ki khel ne na ding hin kho ka dei sa ka sei pi ho te se na ngi pi ne he nam ti in koi ma san thula in ai nei povin ka in sung jeng jong ki khel na ka pu do thailo pa chu ka hin mu chin ta na hi ati nei icha ka gel do chu i khel na mi khat ki khel sa na ding hin ke ma ta zo ka ki khel ngai je ti pa hi ka hin gel do in ka hin kho ka nung venin wa noi pum pi khel ding ka ti pha lai chun ke ma zo hi kana ki vet na ke ma hi kana ki khel hi le hi chun ka in sunga ki khel na hungum tin ke ma in sunga ki khel na hungum ting le ka kho sunga ke ma ho in sung je in
cái khel na hum pin do in tin ka kho sunga cái khel na om ting le ka chen naw hang sunga cái khel na hum thei in tin ka chen naw hang sunga cái khel na hum thei ting le cái ho state sunga cái khel na hum thei in tin state sunga cái khel na hum thei ting le ka country wa cái khel na hum thei in tin ka country wa cái khel na o ma mi tem vẹn duy thầy mi tên anunga duy thầy hin khô kaman do tiếng rồi lại hết chun và nuôi gam đăng tăng họ dùng impact hin in tin hết cha akun rồi achu và nuôi pum pi chu cái khel thầy tiếng là hi pa chu ka hin khôn ka hin gel do ati này hết chi pa tu sima ko na hin khel na pum thầy na ding hin ei ma apat akipat angai je ti hi imudo thayu na hi tunin e ho zong e hin khu wa hin e society idin mun ho hi veleo hen dei lo nau tampi umin tin ama ho je ai lo le nang ho je ikiti lai si wa hi e society wa ngun ki khel na thai lo ding hi society ki khel na dinga e ma personal a ki hun ki khel ting le insung chule khosung chule igam sung chule paham hiti achu hung cha la eima mi mala ko na chu khiltam pi hin ki khel na hin so do sa thai zo din hi ti pa hi gelo hitin khang tha te in hi Mary la a ko na imu ipathi nu hi ta lal te nim ho dom sanga akilet sa ho sunim chule imacha hilo ho jong lopi ta dom sang pathi na hi na pa hi tha in gel do hitin Nazareth manifesto a pakai yesun ana sai thu chang ho chu imu de wa hin pakai yesun ahum lo na kitile Nazareth na hoina pathi na ho khom na wa it is scroll simdinga anapi na wachun Isaiah bung som gup la khat chang khat la chang ni na anasim do chu athain ga ngai to lew hen pakai za kon kalhaga pakai ya kon hagaw ka chunga omin talalte hinga ke pana thu pha sei pi ding so changte hado na thu sei pi a mit cho ho khomuna ding sei pi ding ne chin to om ho tha ong ding sei pi a pakai dei the kum sei pi dinga thau ei nu a hitai ti a sei pa hi chule inzo a the magnificent kiti la Mary la isim do na wa ko ne hin ipakai o Jesu Christa hi nang leke ta lal vai cha jinglo thim lo te dom sang din nga hum he ti hi atha in gel do hedin mai lama Christmas iman diu to kilhonin pakai Jesu Christa hi nang la ke ding mong monga ei dom sang diu le ei choi sang din wa hum hi ti hi gelo hitin hi chiam theine ding chun ei ho pathina ike bun phu masat wa ngai je ti hi tunin ha chom cha a sei do no mo hin sei khil sei wal ke ngai da mo hitin pathine ne thu chan che wa gen ei bu pi taw han pa e thupi ngai nu mom ta the magnificent Mary la sim chu nangai da hlatawin to thupi ngai nu mom ta nangai hlatawin tun aban ana chalo hitin ulun pathinin phat theibu han lang mabana pathinin alengama thil thupi zo zon na tong theidingin pathinin lampi hin gon pi ding na ma chung ke pathu saina na phung do ovin tun abanin ke pathu saina hi Dr. S Chongloi phat na pi dewa hita in ama phat na pi masang ovin Dr. S Chongloi in phat na hila chai phat le ulunin ki khena tauna hin man pe pe ding zo in team ke novin tuin hepa nang na phat nan kila din ka hin team ke taw ve som gup le khat thinna kangdong lam hil kai khom jong patake chai bol jom jing thei jiun pathin thangwa omin chule hung kai khom ho jo si ka ngai lut nau chi bai kain bol chi we
khang dong lam hil ban bana in bol hi aka la hin lockdown hal chakat ahung kilha kang in a hi le mi ho hi hal chakat chu akhuche le om nau church a kai khoman bol je hin dei bang chun mi he tam thei be se tai in la church kai thei lo lai city dunga ho khang dong ho mi nu mi pa phave khat chu dei banga kai na jong om thei lo lai je chun chilai khang dong le mila jong hin thanom ta na pang jing theyun choi ngai tu le ga nga jeng jong choi thei je ji hin la lam kai ho na ki gelin Christmas ka hi bol thei khat chu bola athu sei ding jong hi mi dang sa nga jong chu khang dong le hil lam kai ho hi kilha the hi jong la ka ki kilha hen lang Christmas ka hin kai khom na thei dan in jong kai khom jing wei te ti chu ki gel jin tu ni hin e ho khang dong lam hi la joint director ai pan piu milun ang min lun vai phei ke din ka tu pa hin nang thu se na pan de lun ka ti le ama jong thanom ta na hung pangin ngai no mum ta in Mary in henge ati na hin khuwa ko na iwanoi le sit pumpi ki khial na su ho hi ban nei chan in hilun in kho wa hi henge ti na ding mun tam pi hi pathina henge ti diu pa hi don ji lo ji chun ki khial na idigel bang ho he so thei poi ti jong hi ama thu se ya kun jong chun ki chi ta amu do the hin ki pam the jingin pathin in mang cha jom jingin tin ade ama hi khangdong lam hil iti le ama hi jeng tabanga chumin jong a het kum jong da lo hin aje chu bolding thamding bon cha hi ama lam kai na ai ki man cha ji we hin program mi ma jong hoi ta aloi nu to hin sim lona kai khom ho ban nei cha ho sin bol pi wa iti chan hi hung ma cha lo hi jen lu lun len sung mi te ho zo se chunga jong ki pa thui phong vi nei tula tu ni li ni tha a kai khom na wa lam ka ja e pan piu gol hang au boy do nga le hin wa choi na la hin sa piu gol hang zam pu hin tule bible in sim piu nunga grace hau ki ba hin oi selin kitup cha ta ta in hin bol piun amo zo se chunga jong ki pa thui ga phong ki no ve Christmas inga now a hi lo le Christmas igal dot now hin khu a hi Jisu hung thun ne thei a hung lut got jong le henge hung lu ni ni ti thei na diu lo bu ki got tup chedwa ama hung na ding lam pi nga ale gal dot jinga yum thei na diwin muntina hung kai khom su piu le na ho zo se jong ki go jing hoi tin chule ama na gal dot jing hoi te ti jong chu ka ga tim be ki no mun pathin in tu ni la hung kai khom ho zo se phat thei bo in tin aban ki te ngol thanom tan na kai na la yu te ti chu a chai na ka hin se tan te ki pa me ki pa min tau naman di ta na boy hinge olon man ki pe pe hange la sa chu zam pui na te mo hin among hoina kin khat anei je ben hung pan man lo ja sa go lang zo sep do ina te mo he bela e phat khum khana taw na nei ute ba kai lung sit na dim ka program te ho phat cha a nei zo ha sa thei zalun ka ke pa wen min ka thang ba we na thu mol ta a hing lo pum le chu le a hi ne di bangin sei do thei lo jong lang nang man na thu ka sei do teu angai ho zo se in na thu a hin na banga het che thei na nang man nei pe wa na thu hi ka hin kho wa ka hin pi thei wa Mary nang thu te hangi anati hin khwa ko na wa noi ya mitin hu hinga ka om thei bangun ke ho hin kho jong nang ma o za a nang man nei man cha na nom ho wa hangi ti thei a chule nang ma man cha pha tu khanga jong
cái hi thấy nó đừng win nó thu giật từ họ dấu sẽ cả bọn cháu và phát thấy bộ đình nang cái tàu này he phát được cái program từ họ này chơi hạ sát theo nang cái bạn thu xây dựng hấp tắc kia là cái program từ họ dùng đam mê musa kit điều ngài zin cái bậc cái Jesus Christ mình nang cái tàu về amen